নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম যে অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ পাৰ্ট নং 1 হিন্দী সমাৰি ভাষা হাই ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমতে আমাৰ অভ্যাসমালাত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দ। ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে পূৰ্বতৰ কিতনে ফু ভাগৱ মে পঠা হুৱা হাই। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে পূৰ্বতৰ 8 ফু ভাগৱ মে পঠা হুৱা হাই। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে খ নম্বৰ পূৰ্বতৰ মে কিন মানৱ জাতীয় কে লগ বস্তে হে। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে পূৰ্বতৰ মে নেগৃত দ্ৰবিড় কিৰাত মংগল আস্ত্ৰিক আৰ্য আদি মানৱ জাতীয় কে লগ বস্তে হে। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে গ নম্বৰটো যে পূৰ্বতৰ কে নিবাসীয় ক কৌন সি ভাষা মিলতি হাই। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে পূৰ্বতৰ কে নিবাসীয় ক হিন্দী ভাষা মিলাতি হাই। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে খ নম্বৰ পূৰ্বতৰ কিসকি ৰম্যস্থলী হাই। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে পূৰ্বতৰ প্ৰকৃতি কি ৰম্যস্থলী হাই। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে পূৰ্বতৰ কি প্ৰকৃতি কি ছবি কেইচি হাই। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে পূৰ্বতৰ কি প্ৰকৃতি কি ছবি ইন্দ্ৰ ধনুষী হাই। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে মাজে সহি কথন কে আগে শুদ্ধ চিহ্ন আৰু গলত কথন কে সামনে আমাক পূৰণ চিহ্ন অৰ্থাৎ ফুল চিহ্ন লগাওঁ। ইয়াৰে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ক নম্বৰটো যে দিয়া আছিলে উত্তৰত ডাইৰেক্ট মই কৰি দিছোঁ যে পূৰ্বতৰ কে নিবাসী মিলজুল কৰ ৰতে হে। এইটো আমি শুদ্ধ চিন দি দিম। তাৰপিছত খ নম্বৰটো যে ভাৰতবৰ্ষ কে পূৰ্বতৰ কা ভূভাগ বিলকুল সমান সমতল হাই। এইটো ফুল আমি ফুল চিহ্ন পূৰণ চিহ্ন দি দিম। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে পূৰ্বতৰ কা ইতিহাস অত্যন্ত প্ৰাচীন হাই। এইটো শুদ্ধ চিন দি দিম। তাৰপিছত খ নম্বৰটো যে পূৰ্বতৰ কে নিবাসী এক হি ভাষা কা প্ৰয়োগ কৰতে হাই। এইটো ফুল। তাৰপিছত 19 নম্বৰটো যে পূৰ্বতৰ কে নিবাসী ভাৰত ক अपना देश हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं। এইটো শুদ্ধ। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে অত্যন্ত সংক্ষেপ মে লগভগ 20 শব্দ মে উত্তৰ দ। আমাক 20টা শব্দৰ ভিতৰত আমাক উত্তৰখিনি লিখিব দিছে। ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ পূৰ্বতৰ কা আশয় কে হাই। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম যে ভাৰতীয় গণৰাজ্য কে উত্তৰ পূৰ্ব ভাগ মে स्थित 8 छोटे छोटे प्रांतों का नाम ही पूर्वोत्तर है। इस संदर्भ में 7 बहने भाई एक की कल्पना की गई है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ক নম্বৰটো যে असम प्रांत को यह नाम कैसे प्राप्त हुआ। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিব লাগিব যে असम प्रांत को यह नाम 13वीं सदी में मिला था जब थाई जाति की शाम शाखा के वीरों की वीरता देख उन्हें असम তাৰপিছত লিখিব লাগিব जिनके समान कोई नहीं कहा गया। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত पूर्वोत्तर के सरस और सकाम क्यों कहा गया है। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিব লাগিব যে नदी नालों सील सरोवरों से परिपूर्ण पूर्वोत्तर रसमय तो है ही। यहाँ के निवासियों के मन में कामनाएं होती हैं और पूर्णता भी मिलती है इसलिए सरस और सकाम कहा गया है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰটো যে পূৰ্বোত্তৰ ক অজয়ক্ষৰ क्यों कहा जाता है। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিম যে प्राचीन सभ्यता वाले पूर्वोत्तर में अनेक विस्मयकारी चीजें मठ मंदिर देवालय आदि हैं जिन्हें देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक आते हैं इसलिए पूर्वोत्तर को অজয়ক্ষৰ कहा जाता है। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে লগ পূৰ্বোত্তৰ ক মিনি ভাৰত কিয় कहते हैं। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিব লাগিব যে पूर्वोत्तर 8 राज्यों के मिलने से
বনা হায় আর রাজ্যকে আওলা ইহা নৌগৃত দ্রাবিত কিরাত मंगल आस्ट्रिक आर्य आदि बसते हैं। 7 बहने भाई एक है जिसके चलते मिनी भारत कहते हैं। এনেকে লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত সংক্ষিপ্ত লগভগ 40 শব্দ মে উত্তৰ দ। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ ক নম্বৰ लोगों के दृष्टि से पूर्वोत्तर की स्थिति कैसी है। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিব লাগিব যে পূৰ্বোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষকে उत्तरी पूर्व क्षेत्र को कहते हैं। इसमें छोटे छोटे 8 राज्य मिले हुए हैं। यह पूर्वोत्तर चीन म्यांमार और बांग्लादेश के सीमा से मिला हुआ है। ये सीमा वाले देशों से पूर्वोत्तर में उग्रवाद को बढ़ावा देकर अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। हमारी भारत सरकार उग्रवाद को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে পূৰ্বোত্তৰ কি ভাষিক স্থিতি का वर्णन करो। ইয়াৰে উত্তৰখিনি লিখিম যে पूर्वोत्तर करने के लिए एक है किंतु यह 8 छोटे छोटे राज्यों में बैठा है। हर राज्य की अपनी भाषा है। किसी भी एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से अलग है। किसी प्रकार की भाषिक मेल की गुंजाइश ही नहीं है। এনেকে বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো দিয়া আছে গ নম্বৰটো যে पूर्वोत्तर के प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रकाश डालो। ইয়াৰ উত্তৰখিনি লিখিব লাগিব যে विशाल भारतवर्ष के अंदर यह पूर्वोत्तर 8 छोटे छोटे राज्यों को मेल स्थल हैं। पूर्वोत्तर को प्रकृति की लीलाभूमि कहा जाता है। इसका सौंदर्य अपार है। यह चारों ओर से पवन परारों से घिरा हुआ है। मानव प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए ही অজেয় প্ৰাচীৰ নিৰ্মাণ कर दिया है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে प्रशंस व्याख्या करो। ইয়াৰে প্ৰথম ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে हम पूर्वोत्तर के निवासी हिंदू हमारा देश है। रहने सभी मिलजुल कर हिंदी हमारी भाषा है। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে यह कविता हमारी पुस्तक और हिंदी सीखे भागसार से हिंदी हमारी भाषा है कविता से ली गई है। इस कविता के लेखक डॉक्टर अच्युत शर्मा जी हैं। कवि कह रहे हैं कि हम सब पूर्वोत्तर के रहने वाले हैं। हिंदी माने हिंदुस्तान हमारा देश है। यहाँ पर हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारी भाषा भी हिंदी है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी यहाँ मिलाती सबको हिंदी है। किसी में बर भाव कहा। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিম যে प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक और हिंदी सीखे भाग 4 के हिंदी हमारी भाषा है कविता से ली गई है। इस कविता के लेखक डॉक्टर अच्युत शर्मा जी हैं। कविता के माध्यम से कवि हमें पूर्वोत्तर की एक झलक दिखा रहे हैं। 4 कोस पर जैसे पानी बदल जाता है ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वोत्तर 8 छोटे छोटे राज्यों में बैठा हुआ है जिनकी अपनी अपनी भाषा है। अलग अलग मातृभाषा रहते हुए भी सभी बर भाव को भुलाकर हिंदी सबको मिलाती है। तब जागर पूर्वोत्तर की कल्पना की जाती है। এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি যে আশয় স্পষ্ট কৰা। ইয়াৰে প্ৰথমটো দিয়া আছে যে
इंद्र धनुषी छवि प्रकृति की गौन कपर है में चमक जाती है। भारत की पूर्वोत्तर भूमि रूप रंग भरी निराली। ইয়াৰ উত্তৰখিনি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होता है उसी प्रकार हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देता है। यहाँ की विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा और विभिन्न खान पान का एक मिलन स्थल पूर्वोत्तर ही है। अलग अलग बोली, अलग अलग पहनावा, अलग अलग गहने, यह सब पूर्वोत्तर भूमि की रूप रंग की भरी निराली है। प्रकृति की छवि इंद्रधनुषी हो जाती है। এনেকৈ এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ।